Kodin sekango chini hasteni Bidan Sabha chongmari thangka. Bidan Sabha chongmario chini je constitution na rogoi je apni je raida toi BJP vote kobang mania phano vote bagjak mani bagoi borok kobang seat manoi I hasteni kobang ku borok majority borok 60% borok voter BJP no sadagia BJP no borongni hapangni rokhlainai abo mansok phano je vote bagjak mani bagoi BJP সরকার hapang taibai sasukha tamni bagoi Tripura hasteni kobang ku lukurok butarok BJP no namnani bagoi chonglaikha chonglaimani karon BJP chini hasteni raida je constitution je political party সরকার যারা হাপাং ফানো অপোজিশন ফানো বরংনি রাইট নো বসিয়া বিজেপি নাইও ওয়ান পার্টি অথরিটেরিয়ান রুল বাংলা কব্যানো স্বৈরাচারী এবং অবনুজাক্ষা 2 মার্চ যে ভোট লেখাইমানি লও বড় মেজরিটি মান লগে লগে ন nok soksai nai borong no satok pitok khai nai jara rega samung huite pump operator ongonari worker tar dini taibo scheme worker hundreds kobang ko borong ni je right huite borong ni samung huite borong norka abosimiya নক সবাইকা দোকান সবাইকা রাবার বাগান সবাই রিখা পুখিরিও বীজ ডালে রিখা আবন লগে হাজার হাজার রান বরক যে ফান বাই বরক চান্দানি বুমুই এক্সট্রশন খাইখা আবো তাবো চলে দङ তাই বাইসা থাংনাই বিসিবা যেরকম লুকখা আবো হাইনো ই বিজেপি তাই বাইসা বরংনি ও সংসিদ্ধ চেনিত গভর্নমেন্টের স্থানীয় পুলিশের স্থানীয় কয়েকটা ঘটনাও ফাইখা বিজেপি বাধ্যংখা বরংনি যে সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট নিজে ইউথ লিডার যুব মোর্চার লিডার খরকসানো মা নরখা কিন্তু নরফানো বজে আসো এক্সট্রশন খাইমানি আবনি বাবি আবনি এগেনস্ট যে বন যে ধারাবাহিক বন অ্যারেস্ট খাইনানি বিনি বিরুদ্ধে মানে আবো এই প্রসিকিউশন তো মানে আবো কিছু করি তাই অবশ্যই বরক সাও সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস সবকা বিকাশ তিনি এডিসিও কোনো রান করি পয়সা করি সামুং করে বরক মাই মুসাইয়া যিনি হাচুকনি বরক বলংনি মই ফাইলিয়া আংখাই বরক মাই মসানানি বরনি কষ্টং তংখা জায়গা কেবো থাঙি নাইনাই করি দক্ষিণে কংখা বিজেপি তো আমতি অংনাইনো বিজেপি আবো হাইনো কিন্তু তাবো এডিসিও যে হাফাঙ্গ তংনাই বরক ফানো হ্যাঁ সুন সাইমানো এডিসিনি রান করি আংবো সাইমানো বলো কিন্তু আবন্ন তুই বরংনিবো কোনো যে কগলাম সানানি কক্তিসানানি সরকারনি যে স্থানীয় যে এডিসিনি মানথাই আবন্ন সান্নানি পয়সা ওয়াইনই প্রেস কনফারেন্স বা কিছু কক সাপানো যে লামা নখরই অকক সাইয়া আবনি বাবই যে চিনি ই ত্রিপুরা হাস্তেনি যারা বিগ্রা বরক লুকরক আবনি বিসিংও বচিনি বুকুং বারারক তাইবো বেশি जों করমই দङ আবনো তাবংনি চেহারা যে রুল অফ
अनि ल करुई डेमोक्रेसी करुई समूह करुई बीजेपी ताइवाइसा माइनॉरिटी वोट बाय मेजॉरिटी सीट मानुई साक साक न तर्जा हुई तंखा इ त्रिपुरा हस्तनि बरक जे मुचुंगमानि आबो अंगिया अंगै जे बरंनि जे जुनराल ताइबो बारिका Sir, salkisa sekarang Bubagra hisne sport kisuman baduni kaisa voice message sungkha ne manka je nine bukhago yasi surja kaisa proudness no kaisa tui kok salai bani abo actually bumti fact lokorok ni bagi tam salai ta abo borong ganang produtman ke kishur okok samani abongkha যে বনি কাইসা সোশ্যাল বাংলা হেনে কাইসা টিভি চ্যানেল বিনি একটা ইন্টারভিউ ওই ইন্টারভিউ বো সাখলাইখা যে থাংনাই চংমারিও তামনি বাগै চং সিপিএম বাই লেফট বাই চং বাক্সা থাংনানি প্রশ্ন করি CPIM by lab by borongni fai kuduk ma hoite borok khai mani kuduk ma khai kaji I chongmari amti kono kok krui abo kok saka tai tamo saka je left from Tripura sarongni vote by sarkar khai tuma khalaikha mungsa khalaia tini যে ত্রিপুরা সরণের বিশিং বেকার কলাইতমানি বিগ্রামমানি আবো একমাত্র লেফট ফ্রন্ট সিপিএম নি বাগै নङो ओंखाय आबोनो खबर थुमनाय र आनि रिएक्शन साका तामो आं साका हे ठीक आबो तो कबुई जे बरम गानां पद्दुत मानक किशोर कांग्रेस तंफुओ बा बिनि बुमा बुफा borok bo congress no takphone congress no borok bai CPIM ba left front ba Ganamukti Porishod ni je difference to ideological difference programmatic difference congress government ni against to fight khaino CPIM lab Ganamukti Porishod Tripura jo left front government khalaikha ADCs namkha kok borok no recognition dikha Goria Mamita Hazagrino je Cherzagia Purzagia Abono limelight to Buka I Hayumas Nirak Dika je Tripura Sarangna Bisino je subdivision ba Bukaste Kaisavo Dojona metric pass krui o Tripura Sarangna Bisino Hazar MA pass BA pass ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অংখা তিনি গভর্নমেন্ট নি যে 31% রিজার্ভেশন যে কোটা অংমানি আবো কুপলং অংখা আবনো ইয়াকারইব তাইবো তিনি কবাংমা নগনগ ইভেন লংথরাই বা কাঞ্চনপুর গন্ডাছড়া যে সুকপন হাতকাল থাংদিনম যে কোনো পাড়াও ইউনিভার্সিটি পড়ে নাই ডাক্তারি পড়ে নাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে নাই Bufrong 78 ni sekang khorok tong mani 78 ni sekang 3 ni no ganam rok sekuri son ni nukho mai musaya aboni uporo Congress sarkar levy julum khazna julum forest julum o Tripura sarongno left front government bini samungni bising tui tini ADC smith buya যে এডুকেশন পরীক্ষা জব পরীক্ষা প্রেস্টিজ পরীক্ষা এডিসি খাইই পাওয়ার পরীক্ষা হ্যাঁ ও পাওয়ার সাফিসিয়েন্ট আপনি বাগে চবা খাইতম কিন্তু তিনি ও কং খাইতম লেফট মুসা খাইয়া আবু তো ঠিক কগিয়া বলে লেফট ফ্রন্ট বাই কংগ্রেস বা আইপিএফটি মথা হ্যাঁ ইয়েস ইন আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স তমো তাওবো তমো উলবো তম নাই কিন্তু চং থাংনাই চকমারিनि सिगाङाव जों गावलां सालायखा
chini nogobo phaika bin nogo chung thangkha abo to kubui bobo je public meeting o জনসভা বসাই শাখা বিজেপির মামেছেন নাই বিজেপি অরয় পরয় খাইও বিজেপি ডেমোক্রেসি মানিয়া বিজেপি এডিসিন বিনি পাওয়ানে গসিয়া ভিলেজ কমিটি খাইয়া চিনি ট্রাইবেলনি চিনি ইন্ডিজিনাস পিপলनि एगेन्स्ट samungtamo o jagaono जों चंगलायखा जे चिनि जे राइभालरि ideological difference tomphano only for one point to restore democracy, to restore rule of law. তাই যে বিজেপি যে 125th constitutional amendment abono pass খায় তিনি বিশিদক লাই তংখা ও বিজেপি नि against থানসামই লড়াই খাই जों ত্রিপুরা सरंनि बागै जों रायज्य बनाय जों प्रब्लेम सलायखा 27th January nomination दाखिल खायनि जों चंमाने दिननि सिगाङाव जों सलायखा আসুকলাই nomination submission omoi uddal omoni ulobo যখন কক সাবলেমালি আসুন আবুনি পর্ব সলাইখা কিন্তু আবুনো ব সাইতঙ্গ জানা আমতি কিছু অঙ্গিয়ে চুংমাই তালাইগা সুংনাই আবুনো সাকা আবুতো সাক সাকনো থকমনি লাই আমতি খাইয়ই যে তিনি ত্রিপুরা মথা যে 20টা সিট আবুনি गोबां ताइबो 22टा बासामानि बागै जे जागा ত্রিপুরা মথাनि जितिनानि कोनो चान्स करै 1% चान्स करै आबो खायoi सावने बेनिफिट खायरेखा नों बेनिफिट खायरेखा बीजेपी आं आबोनो सागो जे जों साक साक थगु जाखा हे ओ जागाओ आबो बां बसियो जे डेली देशर कथा पत्रिका आनि कग्नो किसा माने बरफ बुसिमानि बुलंखा आबो सैरिखा प्रद्युत मानिक्य किशोर दुका भासने अबले आमते सुमाने आंगो सदा गई आं फुंगो नोगै नां सागा ना आं तमदि बक साया बिले आं साखा जे politically it has been the suicidal politically it has gone against the interest of the indigenous people some thokok jakha politically आं व्यक्ति न इंडिविजुअल न फ्रॉड अकाउंट साया किंतु दिल्ली देश कथा सुइखा अब ठीक न दिल्ली देश कथा अब सुइखा आं देश कथा पत्रिका साका जे नरक आनी कक न रंगली कैरी लेखा किंतु ओ जे कगरक सामानिया जे तिनी ত্রিপুরা मथा जदि आमति खाइया हनखाय जों जेरबो कगलाम साबलायखा o kogla sablai mani nungman thani bikha khani phaiya angunin thani bikha khani thangiya for mutual gain for mutual interest sak sakni nini prestige ani prestige mutual respect no nagino chung slaikha jana BJP cannot be defeated the Tripura people of this state they will not be in a position to enjoy the fruits of the constitution, the rights, etc. BJP is the enemy number one, not only for the people of the state of Tripura, in the entire country. So, nakhai je BJP tai kobon je kono state of scheduled tribes, scheduled caste, OBC, religious minority bromni right to bosia nini Gujarat more than 90 lakhs scheduled tribe tomo Maharashtra more than 1 crore Madhya Pradesh more than 1.5 crore শুধু ভোট দাঁড়ানি সিমি হ্যাঁ বিজেপি কাইসা যেমন নব রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল খরকচা খরমই शेड्यूल ट्राइब लेखा बोले कहा राष्ट्रपति जे आचुक नाय बा राज्यपाल जंग नाय बरक जे मूर्ख आं आबो हिंदिया बरक क्वालिटी दं किंतु आवबाय सिमी तो
যে ত্রিপুরা সারক বা ইন্ডিজিনাস পিপল বা শিডিউল ট্রাইব বরংনি সোসিयो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नंगिया नों बरं रैखा गाहाम बिनि बागै जोंबो बरंनो कनवर्सेशन खालायो नों बरं रैखा शिडिउल ट्राइब शिडिउल कास्टनो केसु जागा रैखा गाहाम गुड ताई गुबुन पार्टीबो बीजेपी ताबो सोलोंथों आबोनो आं नाकारिया किन्तु ओभारअल जे फान्डामेन्टाली जुदि नों इ हास्तेनि যারা মার্জিনালাইজড শিডিউল ট্রাইব শিডিউল আবো কোনো থানকাই বিনি চেঞ্জ খাইনা নং তামনি বাগৈ ত্রিপুরা রাজ্যনি বাগৈ যে নং বা এডিসিনি বাগৈ এই যে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 125 নং বনো আবো খাইয়া থাংনাই চংবারিও নরক আইপিএফটি বাই আবো খালাইকা এম্পাওয়ার্ড কমিটি বা হাই লেভেল কমিটি रीना चक्रवर्ती चेयरमैनशिप खाई कमिटी खिलाइका बड़ा थांका बिनि रिकमेंडेशन बिसिबा थांका खुलुक थांका एनसीबो थुई थांका एम्पावर कमिटी नि ओ रिकमेंडेशन अखल लिया बरं गनां एनसीबो बबो कोन कक्तिशालिया आं जेकोंनो सामाने ताबो साका नं जे चिनि मथा नि ताको बुखुरो बरं आबो खायो जे तागलाइनि चंबारियो मैग्निफिसेंट रिजल्ट बरफ खालाइका जे 0 হইতে 13 सीट माने प्रतो एडिसियो विधानसभा बरफ अपोजिशन लीडर नर आंबो आबो खायो आं माने आबंगिया फानो अन्य पार्टी फानो निनि जे रिजल्ट एक्सीलेंट रिजल्ट आंबो आबो खायो नर आगे साखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन काहम को एवं चीनी त्रिपुरा सारक जरा नरनो भूत नाय बरक खाबाय खुबाय न पयतो खलाइखा ओ नाय ताबुला मुसिनाय नरक साखा लास्ट फाइट ताई आबनि परे ताई फाइट करिखा ओ फाइट बाय मानखायनो मानखा मान्याखै करिखा किन्तु नुं ताबो बजाक लेंखा बनो खरकसा इंटरलोक्यूटर अपॉइंटमेंट इंटरलोक्यूटर मीन्स व्हाट बांग्ला कब्बे हेन मध्यस्थताकारी चीनी कब्बरबे रायबार अरे तमन बागे इंटरलोक्यूटर नांगोंखा जरा अंडरग्राउंड जेमन एनएससीएन अंडरग्राउंड त्रिपुरा जो टीएनबी अंडरग्राउंड तंख्रुओ एनलेफ्टी अंडरग्राउंड तंख्रुओ आफ्रोसे नांगो इंटरलोक्यूटर कारण बरक ओभारग्राउंड फायरा गैया फायमानिया बरक अब बैन खाइजा ताव त्रिपुरा मथा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ताकले बरंनि मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस नि बागै इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नो स्टेट पार्टी डिक्लेयर रिखा ऑपोजिशन लीडर इक्विवेलेंट टू ए कैबिनेट मिनिस्टर निनी लीडर होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर डायरेक्ट अक्रॉस द टेबल जे opposition leader, party leader, তাই এডিসিন is a chief executive member no tubui across the table sa chunani ko no tamni bagoi kaisa xyz to tubu interlocutor khinani ang abun no saka it is undermining your own position sakni je nini weight abun no committee khabono तमोखान इंटरलोक्यूटर यदि कुबई जे होम मिनिस्टर बा बीजेपी गवर्नमेंट त्रिपुरा सारंनि बागै बा नॉर्थ ईस्ट नि बागै बरंनि बुखासो तंखांखाय आसुक दी एजेंडा खाइदी एवं आबसु त्रिपुरा मथा सिमिया जे एडीसी नि जरा आबसिमिया all stakeholders are in the Marinai. This cannot be two-party affairs. If really BJP and Home Minister, Government of India is willing, they must initiate the dialogue, and there all the stakeholders, all the recognized political party, NGOs, etc., they must be invited there. But Abu Khayawi, interlocutor, Mothavo Samka interlocutor, Borban ka interlocutor, what use of it? It is undermining and just
nini je dignity no nunga buklai ang abong no sal jabo tang unthun je state government central government state government borok properly edisino borom rane unthun Tripura mothano borom rane unthun Tripura samno borom rane unthun. That is my point. Nothing against Tripura motha. Thank you, sir. Okay, salkisar sekarang je Manipuro party moving lemani. Abuno politically no bhai thei bekha khaine ne. Abuno no abo taibisha mane kuchung ngi phayo abu je what is the attitude or what is the policy of the BJP. Tamni logi Manipura mate khaba prai rasa borok thike ora hazar nok sok jakha tamni bagoi Manipur ni BJP they are anti-tribal. BJP everywhere anti-tribal. Orone je Kuki Naga borong ni right segna ni bagoi borok o jaga metirong no ST khainani tai hundreds of years or Kuki Nagarok je jaga khaitong nai or church namkha o church bulldozer by sobai rekha nob sobai rekha Manipur government abuna BJP tini Manipuriya abo Tripura bo khainai bara bolo salo jodi chunga bunu muthangmaniya Tripura bo khainai ang okogno salo ongoi je ব্যক্তি individually যে বরং গানাং পদ্ধত মানে কিছু নাম ফ্রড সামানিয়া ডেলি দেশের কথা বলে কিসা গেরা খা বাংলাবন বসি মানে আং সামানিয়াম খা যে সামুং চিনি ও সামুং 좀 덕업 자카 아우상 sir 9 numbers of MLAs borok separate state chani to batao au busu garti ta mungi thangmano a state ni bagi overall abole কোনদিন ongya ang barbar salo je Tripura mothabai jokhon sung je electoral adjustment ni Manipur na abole BJP ni bagi maung khabo ba saka tobe amti khai separate state যে abole solution ya এবং Manipur ni bagoi abo nangiya karon Manipur ni je ST rok laga tai Kuki rok ekdom pura khakjakse মেটের অংখা ভ্যালি বিশিং তাই বেলিনি ফাটা ভ্যালি মানে মণিপুর উপত্যকা ইম্ফল উপত্যকা নি অরংখা মেটেই আর কুকি তাই নাগা অংখা তাই গুবুন জায়গা রব কাজে ও জায়গায় সেপারেট স্টেট নাগিয়া অনলি বিজেপি বড় কনস্টিটিউশন রায়দান মাননের নাম যেটা বিজেপি মানিয়া ত্রিপুরা দেশন তাও রুক্তম कर्नाटक नि रेजल्ट फाइनल 24 नि लोकसभा निर्वाचन बहु काहे इफेक्ट नि मानस ननि एनालाइसिस बाहाय হ্যাঁ কর্ণাটক नि রেজাল্ট আবো যে বড় কংগ্রেস পার্টি বড় আবো গানাং মঙ্গি কংগ্রেস না রোইং খেলাইকা বাট ইট ইজ নট দি ভিক্টরি অফ দ্য কংগ্রেস অ্যালোন ইট ইজ দি ভিক্টরি অফ দি ডেমোক্রেসি ভিক্টরি অফ দ্য কনস্টিটিউশন जे बीजेपी ये koksamani मोदी है तो मुमकिन है मोदी मैजिक सब कुछ कर डालेगा मोदी जो सोचता है वही करता है अब उंगिया वैसा वाइनी बगनो थकम मानो वाइथम थकम मागिया अजी कर्नाटक नि बरक जे लामाप नगरिका फाइनाइन बिस्काम नि जे 2024 नि जे लोकसभा इलेक्शन যে ই যে অটোক্রেটিক যে বিজেপি করাপ্ট বিজেপি ও করাপ্ট এন্ড অটোক্রেটিক বিজেপি যে ই যিনি দেশনি কনস্টিটিউশন রায়দান মানিয়া বিজেপি ন আবনো রক্ষানি বাগৈ দিস ইজ এ ভেরি সলিড স্টেপ এন্ড ইন ফিউচার টু কাম দি পিপল অফ দিস কান্ট্রি দে উইল ফলো দিস পাথ সো লাস্টলি Cockroach script ni bagai talphono solution gai sa ampre bu kai doka au pending type like gai sir no ni bu khatai bobo kai one suk mung tong je CBS ni bagai 12 language da no source khainai na ke particular kono kai sa ni bagai no recommend khai sa na di khana di
जों तंफ्रो जों भाषा कमिशन खालायगा भाषा कमिशन जों आफ्रो रिकमेंडेशन अंखा कारण सरायरक यांग जेनेरेशन नि गोबांखौ बरफ इंग्लिश मीडियम पढ़ियो इंग्लिश मीडियम नायो इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट नायो किंतु आफ्रो वचिनि लेफ्टेनेंट गवर्नमेंट शाखा जेहेतु ताबुक जरा फन गोबांखौ बरफ ओकरारो बरफ रोमान स्क्रिप्ट माने आवैया बरफ बांला न बायनो बरफ माने आवुं दङ स्रायस्रेम दङ काजै गवर्नमेंट बांला बायनो सुइनाय किंतु स्टूडेंट्स रक यूनिवर्सिटी स्कूल जदि कोनो स्टूडेंट्स रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि बरफ बरफ सुइनाय हिंखाय बा कोनो ऑफिस कचहरी बो जदि एप्रिल खनाय हिंखाय गवर्नमेंट abono nakariya kaji script should be the choice of the people biskango त्रिपुरा हस्तनि कक बरफ सानाय बरफ जदि बरफ ठीक खायो रोमान स्क्रिप्ट बा देवनागरी स्क्रिप्ट बा बांला स्क्रिप्ट बा ताई गुबुन स्क्रिप्ट इट विल बी डिसाइडेड बाय देम किंतु तबो लुकजाखा ए बीजेपी गवर्नमेंट बरफ जाना बांला सुमिनो माखायनाय एवं सीबीएसई रतनलाल नाथ एडुकेशन मिनिस्टार तंफ्रो परिष्कार थांनि सुरिखा only Bengali script would be accepted एंखाय त्रिपुरा हस्त मावनाय तबक जरा सरायराव इंग्लिश मीडियम पढ़िनाय बरफ ताई सीबीएसई नि आर सीबीएसई माने इंग्लिश मीडियम मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम so that will be a big blow to them काजै स्टेट गवर्नमेंट बरंनि ओ स्टैंड नो चेंज खायतो हैं नो स्टेट गवर्नमेंट बांला नो सुदि नो बांला सुयो सुदि जोंबो अबनो खायखा but the option to the other people who are willing to read and write in Roman script that should not be curtailed abo tini BJP government khaitongo এবং বরংনি বাক্সা শুধু বাংলাইয়া বরং রোমান স্ক্রিপ্টস দেবনাগরী স্ক্রিপ্টস আবখানে নাই তমু আবনো যে আরএসএস বিজেপি नि বরংনি নাইনো जे हिंदू हिंदी हिंदुस्तान इ देश तंगनानिखाय हिंदू मावनाय हिंदी कगमा सानाय हायाखायनो हिंदुस्तानी बरं मानिया दिस इज समथिंग very much against the spirit of a constitution this is something very much against the minority and marginalized people of this country this is absolutely wrong त्रिपुरा सरकनि बागै त्रिपुरा हास्तेव पॉलिटिकल नि society wo political ni phiroksa sakraku kahino klai tongkha sai sakraku na klai hasa ke auti hisabe thinangni Tripura hasteni political environment no ti lokorokma sa fight na fight abono tadi taglani chambarito awo jayongkha majority Tripura din borok बीजेपी नो हमजा किया किंतु कक थानसावै भोट जे चाबनलियावै बरफ पारैन थांखा इंखाय बुस्कांगो बा थिनांगो इ त्रिपुरा हस्तनि बरफ ताइबो काहामखाय बुचिनाय बीजेपी आरएसएस नो त्रिपुरा होयतो रख्लायनो इ त्रिपुरा हस्तियों तैवैसे डेमोक्रेटिक रूल तैवैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटी तै चिनी त्रिपुरा सारमनि एडीसी नि जे मानथाय जेबाबे जों 6 शेड्यूल मानखा कक बरक मानखा आमति खायनो सुंतुबो दिस इज द order of the day or dream of the future which will be achieved Sano, kailan balik na hambay ko. Kulong ka hambay. Hello.